maksimal 2 supaya nggak ngabisin ke yang lain. Ya. Baik, jadi ini menarik ya. Di Indonesia itu kan tiap malam Jumat ya masih banyak baca Yasin. Lalu sebelum baca Yasin itu disebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu juga kita akan dikenal pembacaan manakib. Ya. Tapi jadi memang ya nggak tahu ada skenario orientalis atau dari penjajah. Jadi lebih banyak yang diangkat tuh karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Tapi pengajarannya itu tampaknya tidak banyak digali gitu. Nah, ya, jadi karena itu nanti ini juga ada korelasi dengan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan 10 abad kemudian Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Dalam konteks Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kan mungkin kalau secara lokasi walaupun beliau orang Arab, tapi kan agak Persia ya, Baghdad. Persia gitu. Iya. Turunan Nabi ya, di wilayahnya Persia lah katakanlah. Dan yang saya baca juga, tadi kan dibahas banyak tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. I have read the book from Majid Irsan Al-Kilani that Syekh Abdul Qadir Jailani also he continue the teaching from Imam Al-Ghazali kan. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada pengaruh dari Imam Al-Ghazali kan gitu. Ya. Jadi konteksnya abad ke-10 ya. Persia Sunni ya. Iya. Nah, Oleh Safawiyah. iya, zaman itu abad ke-10, 11 Persia itu Sunni. Sementara Mesir itu Syiah. Ismailiyah. Fatimiyah ya, Fatimiyah. Ismailiyah. Tapi tadi ya, dengan putuannya atau pengajaran Imam Al-Ghazali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani lalu ke Sultan Syarif Arabi, walaupun barangkali tidak langsung ya. Kalau saya kerjanya mix. Iya. Ada langsung, ada tidak. Iya. Al-Azhar yang Syiah dan Sultan Syarif Ayyubi kan bekerja dalam pemerintahan yang Syiah. Iya, betul. Wazirnya orang dalam. Ya, jadi dia itu Syiah, tapi beliau bisa mengubah Mesir yang tadinya Syiah, hebat kan bisa mendirikan Al-Azhar, Syiah gitu kan, tapi menjadi Sunni gitu. Ya, atas Dengan bimbingan bawahan-bawahannya mereka. segelintir gitu. Ya, Gitu. Ya, itu contohnya, jadi itu ke beliau nanti bisa dijelaskan. Dari konteks Nusantara kan Syiah juga tersebar, Ya. tapi bisa dihentikan oleh Wali Songo gitu. Ya. Ya itu menurut saya itu barangkali nih kita semua. Jadi nanti ke masyarakat ketika udah kenal Syekh Abdul Qadir ini barangkali bukan hanya karomah ya saja gitu, tapi pengajarannya gitu. Ya termasuk uang kertas riba itu kan kalau dulu di manakib ya Kang Babang mungkin disampaikan lagi. Di manakib itu bahkan zaman Syekh Abdul Qadir itu ada 70 ulama yang mungkin kategorinya sudah masuk wali atau apa. Pokoknya ulama hebat itu ini gugur ke ulamanya. Tergoda oleh setan kan gitu. Ada ulama udah tinggi lah gugur. Nah, mungkin Pak Bambang nanti bisa disampaikan. Jadi salah satu godaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Ada bisikan kan katanya. Lalu bisikan itu bilang, "Wahai Abdul Qadir, sudah cukup. Aku ini Allah kan gitu ya. Nah, segala yang aku haramkan, aku halalkan bagimu, ya kan? Itu kan katanya ngakunya Allah nih. Ya. Tapi kan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tertipu. Kata beliau, tidak. Kau iblis, kau bukan Allah. Karena Allah tidak mungkin menghalalkan apa yang sudah dia. Orang-orang sekarang mungkin ke ulama itu, mungkin bahkan ke Habib Quran ada bisikannya. Wahai, uang kertas itu halal. Bisa jadi kan bisikan lalu disampaikan kan. Karena ini kan makin racun makin ini. Maksud saya, jika taruhlah, ya nanti disampaikan ke beliau. Jadi bagaimana ada korelasi antara Syekh Abdul Qadir Jailani abad ke-11 dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi sekarang, dan dalam konteks Indonesia itu tadi
Dikenal sekali sih Khalil Jalani, tapi lebih banyak karomah-karomahnya, keajaiban-keajaiban itu. Termasuk berjalan di atas air dan sebagainya, bisa menghidupkan yang sudah. Apa respon beliau terhadap fenomena itu gelap? Iya, disampaikan ya gitu. Ya. Okay. So, Oh iya. Bagusnya pakai what he's trying to say is that Yeah. there is some kind of similarity or relationship between Syekh Abdul Qadir Jalani and Syekh Abdul Qadir As-Sufi. And in Indonesia, Syekh Abdul Qadir Jalani has a big influence. Hopefully Syekh Abdul Qadir As-Sufi as well, because there is a similarity. Right? But there is a problem. Even though there is a big influence, Syekh Abdul Qadir Jalani in Indonesia, there is a problem. Because what happened is that most of the things that many Indonesians know about Syekh Abdul Qadir Jalani is just his miracles. It's just his karomah. When they read the manaqib, the biography, that's all that they know. They hardly know about the teachings of Syekh Abdul Qadir Jalani itself. Only the karomah, and the karomah. So now the question is, what is your response or your reaction? What do you think about this phenomenon? Do you think you worry that it might happen the same way with Syekh Abdul As-Sufi teachings also? As people will just talk about how great his ideas are, how miraculous he is, but not really listening to his teachings. Yeah. What do you think? That's my first response. My personal response was, I met the man, and he was light. It was what? He was light, no. Ah. Yeah? And everything around him, because he's a wali. And every day there's miracles that happen for the wali. Right? And it's very easy to be lost just looking at his personality and all the miracles that surround him. Right? Yeah. So what I had to do, right? Because when I approached him, I had already been in Kassel, right? But we grew up during the time of apartheid in South Africa, right? And we were all political activists. Right? Just by being oppressed, you are a political activist. But I was more than that. I did get involved. I was involved, and I felt that the situation needed to be changed. Right? So I was able to look past the Sheikh Abdul Qadir's personality and his miracles and go to his teachings. What I found that he himself was saying that this is how he expressed it. Well, how he expressed it is that yes, you got to have hakika, but you have to have shari, right? Which means that hakika is everything related to the share. Hakika is a lot of things. One of the things of tasawwuf is the share, right? And the way he is. You follow the share because you with great respect, right? And that's connected with that. Right? So it's. But what is he teaching? What does he? You want to see his miracles. What does he want you to see? Can I? He wants you to see his teaching. What does What's he giving you? Can I?
Jadi dia sendiri jelaskan bahwa memang bagi dokter Yat pun sulitnya gini. Syekh Abdul Qadir itu memang kalau ketemu dengan Syekh Abdul Qadir itu yang dirasakan oleh dokter Yat itu Syekh Abdul Qadir itu kayak cahaya gitu, kayak nur. Dan itu nggak aneh karena memang beliau seorang aulia gitu. Dan selain seperti nur juga memang benar banyak aroma. Dan kurang-kurangnya memang kita silau. Kalau nggak hati-hati memang tenggelam aja dengan karoma-karoma itu semua gitu kan. Memang betul. Hanya saja ada dua hal. Pertama, kalau bicara tentang wali atau apa, itu justru adalah godaan. Jadi itu semua harus disingkirkan gitu. Kita harus move beyond that, berhenti dari itu dan kembali ajaran-ajarannya. Ya, jadi kalau kita silau oleh wali manapun, ya itu hanya tahap pertama, itu hanya makom awalah. Udah gitu kesananya kita coba pelajari yang diajarkan oleh wali tersebut. Itu poin satu. Poin kedua, pertanyaannya gini, kita oke lah mengagumi wali itu wali ini. Pertanyaannya, apakah memang wali tersebut keinginannya untuk dikagumi? Ini penting. Yang poin kedua ini. Atau sebenarnya ingin dia untuk baca buku karangannya atau dengar ceramahnya, mana sebenarnya yang diinginkan oleh wali tersebut? Ya, mau Syekh Abdul Qadir Jailani kayak pengen wali siapa? Setiap kali kita kagum, kita balik nanya, wali itu kalau memang dia benar-benar wali, maunya kita kagum atau maunya kita belajar ajarannya? Itu saja. Itu poin kedua. So what did Salahuddin want from Mulia Abdul Qadir? Apa yang diinginkan Syekh Abdul Qadir, Sultan Salahuddin terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani? So he wanted what we want from our Sheikh, right? But what did Mulia Abdul Qadir want from Salahuddin? He wanted him to defeat the Crusaders. Jadi Sultan Salahuddin pun awalnya seperti kita lah, kebanyakan kalau ketemu wali itu maunya wah doa ini mungkin dikabulkan atau gimana gitu kan, hanya yang duniawi lah. Sekian ribu baca ini, sekian ribu baca ini, baca sholawat sekian ribu. Nah ya maunya gitu. Tapi Itu tapi balikin lagi, yang diinginkan Syekh Abdul Qadir Jailani kan nggak gitu. Yang diinginkan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kamu tundukkan, taklukkan itu pasukan Mesir. And it Beda was, kan? and Salahuddin's victory and his victory over the Crusaders and capturing Jerusalem again was from the barak of Mulia Abdul Qadir Jailani. Itu semua berkat salah satunya berkat barokah dari Syekh Abdul Qadir. Ya, berkat doa-doanya bisa mengusir pasukan salib. So that path, that teaching for everyone who loves Mulia Abdul Qadir, which is wonderful, right? Because they might be in his tariqah or they have great respect for him, but they don't know this side of his personality. Sayangnya banyak orang nggak tahu sisi Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendidik tentang penaklukan Fitnia, tentang pengusiran pasukan salib, caranya banyak pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani nggak tahu sama sekali. So that's the kind of thing I'm trying to do. Yeah, right? Is we all know, we've been in the presence of Sheikh Abdul Qadir, and we knew he's a wali of Allah, not because of anything we saw or anything we heard. We felt it in our hearts, right? So he knows because he's passed the barakah to us, right? And we know that through transmission that he's the wali of Allah. But what does he want us to know besides that? He wanted, it's in the simple statement. The first thing he said to me in the interview I did with him, right, is, and everybody, it's available online in Spanish. I don't know about English, right? But I published it.
and I can make it available. Use AI to translate to English. Okay. So, what the first thing he said, everyone's agreed. All the shuyukh are agreed that there can be no tasawwuf without the Sharia. He wants us to know that. What he knows what we want to know, but what about what he wants us? Jadi contohnya adalah Syekh Abdul Qadir itu tahu kita itu maunya apa. Tapi sekarang pertanyaannya, Anda tahu nggak Syekh Abdul Qadir sendiri maunya apa dari kita? Ya, ya. Nah, salah satunya yang beliau inginkan adalah kamu harus tahu bahwa tasawuf itu ajalnya di saya. Jadi jangan nanya terus kita maunya apa dari saya, tapi saya sendiri maunya apa dari Anda. The second question. Oke. Jadi habis. Itu student continue. Bukannya aja udah mantep. Jadi nampaknya dari perjalanan bahwa Syekh Jalani guru spiritualnya lah kepada panglima perang ini kan, Sunan Ayyubi itu, dan nampaknya itu menurut saya menjalar kepada peperangan berikutnya. Contoh pengganti Ayyubi itu adalah Mamluk. Oh iya, itu kan 1260 itu berhasil menang perang dengan Mongol di Palestina juga, di Ainul Jalut. Ya, Ain Jalut. Ya, itunya awalnya mau menyerah itu Saifuddin Qudus nih, Sultan Saifuddin Qudus dari Mamalik Bahri. Tapi ada ulama lawan, gitu baca gitu itu perang gitu. Akhirnya kemudian sang raja ini mimpin perang dan menang lah. Jadi berhentilah kebrutalan Genghis-Khan dan Mongolia itu. Dan yang kedua lagi contoh seperti Utsmani, itu Sultan muda kita ini siapa, Al-Fatih itu kan 21 tahun 1453 itu kan sempat putus asa itu karena gak menang-menang melawan itu. Kemudian datanglah gurunya yaitu Syekh Samsudin Aibak, Iya. lawan terus katanya begitu. Nah, saya apakah ini merupakan juga ulama sufi? Apakah dari mulai Samsudin Aibak atau penasehat spiritualnya Pangeran Qutuz tadi itu dalam menang perang itu dari Bapak itu? Itu yang pertama. Jadi apakah itu juga bagian dari ulama sufi atau ulama biasa yang kemudian bisa memotivasi sang raja untuk kembali ke medan laga untuk perang dan menang gitu? Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka ini ulama sufi Iya. atau hanya ulama biasa? Ulama biasa. Okay, the thing is, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, he has Syekh Abdul Qadir Jalani as his guide, his mentor. Okay. And then the one that beat the Mongols in Ain Jalut, that's the guy's name, Nuruddin Janggi. No, Saifuddin Qudus. Saifuddin Sultan Qudus. Saifuddin Qudus. He also has a mentor guide. And then Sultan Muhammad Al-Fatih, who conquered Istanbul, also has a guide. Okay, this question is, these two guys, the Sultan Muhammad Al-Fatih and the Saifuddin Qudus. Saifuddin Qudus, do those, the one that guide them, are they Sufis also? Like the guide for Syekh Abdul Qadir Jalani, like the guide for Sultan Salahuddin, or just another, or just a regular ulama? No, I don't know either of the shuyukh of, I don't know the sheikhs of Muhammad al-Fatih. Or Saifuddin Qudus? Yes. So I can't really say whether who their sheikhs were, or if they even had sheikhs of Tasawwuf. Nggak tahu persis. It is said that from the time Umar ibn Abdul Aziz, the Khalifa, he took Sayyidina Hassan al-Basri as his sheikh. Then all the sultans took sheikhs. Right? But this is a general statement.
maybe there were some exceptions. But then we'll have to study each one, the histories of each one. Memang ada komentar gitu atau ada pendapat, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya, di zaman dinasti Umayyah itu dia menjadikan Hasan al-Basri, seorang tabi'in Hasan al-Basri sebagai syekhnya. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan bahwa sultan-sultan itu umumnya rata-rata punya syekh. Ya. Tapi itu istilahnya kalau menurut Dr. Riyad itu adalah pendapat-pendapat umum di tengah masyarakat. Kita perlu meneliti lagi bukti-bukti historisnya, apakah benar itu atau hanya sekedar pendapat umum di masyarakat saja. Ada lagi? Oke. Ini dulu, ini kayaknya kemarin belum tanya. Oh ya, nanti situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sekarang ini di seluruh dunia kan kita mempunyai berbagai macam religi ya, agama ya kan. Terus kaitannya kepada tasawuf ini kan kalau diterangkan tadi sama Dr. Riyad kan mengacunya kepada Muslim. Nah, sedangkan kita itu mempunyai berbagai macam agama. Ada Kristen, ada Yahudi dan lain sebagainya. Nah, apakah tasawuf ini yang mana ilmu itu kan ilmu laduni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa sampai kepada selain muslim? Ilmu laduni. Ya, Pak, maksudnya itu ke Kristen kah atau ke Yahudi kah gitu kan? Apakah itu bisa nyampe levelnya sama seperti sufi di muslim? Itu pertanyaan yang pertama. Terus Yang tetap dulu. Ah, ya. Nanti lupa saya. Oke, Sir. Okay, the question is this. Talking about ilmu laduni. Yes, he's asking about ilmu laduni. Do non-Muslims possible to have received ilmu laduni or not? That's 1A, should we say. And the 1B is, if it is possible. I mean, the intensity or the level is what? If it is possible. So the first question is ilmu laduni only for Muslims. The second question is, if the non-Muslims can receive ilmu laduni, is about the quality, the intensity of the level? Is it the same level or half level or a quarter level? What's the level of ilmu laduni? Well, look, that is a hard question. Pertanyaan sulit. That's a hard question, and I don't think I can really answer that question. Beliau nggak bisa jawab ini. I don't want to try. I don't want to Nggak mau nyoba try. jawab. Let's put it that way. Because it's, as they say, if you haven't visited a land, then you can't talk about that land. Istilahnya adalah apabila Anda belum mengunjungi suatu wilayah, Anda nggak akan bisa bicara banyak tentang wilayah itu. Belum pernah datang ke sana. So it's Belum pernah datang ke Jerman, jangan ngomong tentang Jerman gitu. It's a spiritual knowledge which I don't have. Itu adalah pengetahuan spiritual yang Dr. Riyad sendiri belum miliki, jadi dia nggak bisa komentar. Second question? Second question or second? Pertanyaan kedua, apakah seorang sufi itu bisa didapatkan dengan cara, kan kalau yang tadi yang beliau sampaikan kan melalui guru kan, melalui sanad guru. Nah, apakah kalau tasawuf itu bisa diraih oleh seseorang yang dia terkena terpaan hidup atau ujian hidup, dan kemudian dia bisa meraih level itu, atau memang harus melalui guru? Many times Sufis say to reach a certain spiritual level, you need to be taught by a sheikh. His question is it possible to reach certain spiritual level not by having a sheikh but having
quiet, hard time in life, or quite experiential, having a lot of experiences, you know, or having a lot of difficulties in life. I mean, is it possible that you can reach a certain spiritual level just by having that, but not having action? That's his question. So, yeah, in fact, that is something I've been thinking about a lot. Right? So, I believe that I believe the teaching of I believe the practices of tasawwuf, right, are a supplement the Sharia, the practices of Sharia. So if you, and this is what I tried to convey tonight, is that if you do all of these things, like engage, you engage, try and establish Islam, you engage the enemy. In our case, it's like we are opposing. Well, we try to move away from capitalism, right? And we try to create the alternative by muamalat, etc. Right? So all aspects of reviving the Sharia are difficult, right? And the fatah, the person who is doing this, right? He has lost fear of everything but Allah. Right? He has controlled his nafs, right? And then he is in the service of humanity. But can he do all that without a shame? No, so this doesn't, all of this doesn't require shaykh. It requires an amir, right? So, but when this jihad al-nafs, right? This is a jihad al-nafs, right? It's a struggle. All of this is a battle against your nafs, right? When it reaches a certain point and you start, it becomes ruhani, right? It has an effect on your ruh, right? Then you need the guidance of the Sharia. So because now you can't deal with it, right? Why you can't deal with it is because the Sharia, you are moving from one level to the next. So you're moving from nafs and ilm al-aql, you are moving to ruh and ilm al-asrar, right? So it's beyond the intellect, it's beyond the capacity of your brain. It's now gone to your ruh, or what you will say, your heart. Yeah. That's how it is. Kejelasin banyak, saya coba nangkap intisarinya. Jadi ngalamin spiritual ini atau misalnya ningkatin iman ini iman itu gitu. Itu secara teori gitu ya. Itu tanpa syekh bisa saja. Kita sendiri mencoba sendiri, ngalamin sendiri dan lain-lain. Hanya saja masalahnya cepat atau lambat kita nanti akan mentok. Atau kalau nggak mentok, itu kan kalau kita berusaha ningkatin iman atau ngalamin hidup ini atau hidup itu kan pasti ada hal-hal yang pengalaman-pengalaman baru lah. Ada hal aneh atau apa gitu yang kita nggak paham. Nah nanti pada suatu saat kita akan ketemu suatu titik di mana kita nggak ngerti ini gimana. Nah di sana terus. Jadi ya tadi awal-awalnya bisa sampai nanti kena tembok udah itu harus. Jadi hanya dalam batasan tertentu lah, kalau boleh dikatakan. Oke. Ada satu yang missing itu. Boleh. Jadi dalam konteks tadi bagaimana
menjawantahkan pengajaran itu tidak perlu cek. Yang diberikan adalah seorang amir. Iya itu yang maksudnya kan ada maksudnya kemarin kita pas lagi masalah pengajaran ini kan kalau dari sisi ulama gitu kan Nabi Muhammad kan menjelaskan bahwa kalau misalnya ulama itu salah satu penerus Rasulullah ya kan pengajarannya gitu dari segi pengajarannya. Sedangkan kalau misalnya kita tangkap dari amir kan kita itu perlu bai'ah perlu dari amir. Atiullah, atiur Rasul, walil amri minkum. Itu kan jadi dua jalur yang berbeda gitu kan. Nah, maksudnya tuh apakah mesti satu atau memang dua-duanya itu perlu gimana? Ya kan? Nah, itu yang masih bingung masih ada di situ. Sedangkan kalau misalnya yang sekarang karena amir kita maksudnya di masyarakat umum itu amir nggak ada, yang ada kan hanya ulama. Jadi kan para ulama itu menekankan ya kalau Tapi misalnya ilmu itu kan saya paham. Hanya pertanyaannya itu jadi pertanyaan yang baru kalau saya jelaskan. Mungkin ini dulu deh nanti. Iya sih. Silakan dari sini. Saya ada satu pertanyaan dan satu harapan. Kalau pertanyaan bagaimana menurut Dr. Riyad tentang ilmu laduni itu? Karena kalau waktu saya punya teman tarekat Naskabandiyah itu ketika jiwa kita bersih, ilmu yang dari Allah itu kan masuk gitu langsung. Atau dari kisah-kisah seperti Ki Wadus yang murid Seperti apa? Ki Wadus itu yang murid saya oleh Bangkalan itu. Ki Wadus. Dia kan gak pesantren, dia hanya ditugasin ngurus kebo aja di hutan. Ketika udah selesai sama si oleh Bangkalan itu dikasih air minum dari gurunya itu langsung menguasai ilmu. Begitupun saya di tetangga kan pernah waktu itu punya tetangga itu dia bercerita dia itu waktu pesantren cuma ngikut-ngikut aja sama kiainya, ikut dakwah kemarin nggak diajarin sama kiainya tapi udah selesai dikasih air sama kiainya tapi jadi dia ngerti gitu. Jadi apa? Mengerti. Air berkah. Saya juga pernah itu. Terus yang ketiga itu murid Gentur ya. Murid langsung Gentur saya ketemu gitu di Purwokerto. Dia tidak punya teknologi apapun, HP pun tak pegang. Tapi secara politik keduniaan ngerti dia. Orang aki-aki di kampung lah gitu. Terus pertanyaan anak. Pertanyaannya jadi lupa. Pertanyaannya itu ya tadi seperti apa menurut Dr. Riyad ilmu laduni itu seperti itu menurut pengetahuan Dr. Riyad. Tadi contoh yang pertama itu yang kayak apa tadi? Kan tadi ngasih beberapa contoh. Ngurus kebo itu jadi dia kan ditugasi sama orang Enggak, yang tuanya. pertama katanya harus bersih hati nanti dapat. Oh iya itu dari waktu dulu saya kan punya saudara yang mengikuti tarekat Naskabandiyah TKN gitu saudara ya kan. Jadi dia pernah ngobrol sama saya bahwa kita ini harus bersih, jiwa kita ini bersih lah gitu. Nanti ada ilmu yang langsung masuk ke kita. Udah. Oke. Makasih. Udah. Ya. Nanti lupa lagi masalahnya. What he wants to know is that in your opinion, what does the technicality or the details of ilmu laduni is? I mean, he say that based on many Indonesian hearsay, ilmu laduni is one. There are many commentaries. One is if your heart is clean, then Allah will give the knowledge to you. That is ilmu laduni. Another hearsay is that there is a guy who doesn't learn much or who doesn't know do talabul ilmi much. He just flowing his share. He just doing khidmat to the share, and then the share just give him a drink, barakah water or something like that. And then after he give him the drink, then he become knowledgeable. And then there are many other stories, but I forgot to explain all that. So basically, there are many stories in Indonesia of what
ilmu laduni is. He wants to know, in your opinion, what do you think ilmu laduni is like? I'm trying to, there's something in this book, Tazkiratul Awliya, right? By Farauddin Akhtar. Yeah, I think it might be there, but the idea is that if a man comes flying through the air to you, but he doesn't follow the Sharia, then you should reject him. Right? So there is that is your so we have Furqan, right? And the Quran is our Furqan, right? And you can have, if a person is not within, doesn't operate within the Quran and the Sunnah, but he can do miracles. We should reject that person, right? Now we're talking about, of course, other Muslims. So we're not going to make that clear of anything, right? But unless people are, this is now you see this brings out the significance of the Sharia as well, right? And the contribution Sheikh Abdul Qadir has made here is that, okay, this, we all say we're following the Sharia, right? But you should only be able to say that if your knowledge and practice are together. So in other words, amal. So the whole thing is, people can have all kinds of miraculous powers, and they can have all kinds of knowledge. But the important thing is the practice of the thing, the muamalah. Jadi intinya ada dua. Kalau mau lihat contoh-contoh ilmu laduni, menurut Dr. Riyad itu bisa dibaca di kitab Tazkiratul Awliya. Di kitab itu ada contoh-contohnya, itu satu. Kedua, ini patokan aja terhadap hal-hal yang aneh atau gaib atau karomah atau apa. Ini patokan umum aja lah. Salah satunya termasuk ilmu laduni, patokannya adalah apabila Anda menyaksikan sesuatu yang aneh, kita lihat dulu perilaku orang ini, perkataan orang ini sesuai syariat atau tidak. Kalau sesuai, ya mungkin itu karomahnya dan sejenisnya gitu. Tapi kalau tidak, perlu diamat. Mau bisa terbang kayak, mau bisa jalan di atas air kayak. Kalau tidak sesuai syariat, ngapain diperhatiin, ngapain didengerin gitu. Jadi jawaban beliau intinya dua. Itu ada lagi? I think we have to stop here for now. Okay. We still have more times tomorrow night and then next week and then in between. Okay. Sorry to stop you because No, we can go on and on until midnight. After tomorrow morning. I do. Enggak, takutnya mereka masih ada yang mau We were ditanya. talking about Tazkiratul Awliya, right? But what I do know from memory is Rabia Basri. Rabia Al-Adawiyah. Yeah, right. So she used to say that someone said to her that let's put a prayer mat, the sajjada, in the air and pray in the air. She said that or you put a sajjada on the water, pray on the water. She says, birds fly and fish swim in the water. So what's so great about that? Right? So she was trying to say that just all of these things, they know, they should be concentrating on that.
we should be concentrating on our interaction. The ahkam of the muamalat for everything, right? Not just tijariyah, for everything there's a muamalah. All transactions, all social transactions are muamalah, and you feel the satisfaction. Allah will give you that satisfaction for doing it, from doing it. Ya, jadi salah satu kisah dari Tazkiratul Awliya itu adalah ketika Rabi al-Adawiyah ditanya, mari kita ada seseorang yang bilang, yuk kita sholat di atas di atas sajadah, tapi sajadahnya di atas air gitu, atau di atau di udara atau apa. Kemudian Rabi al-Adawiyahnya malah ketawa aja. Kalau di air, ikan juga bisa. Kalau di udara, burung juga bisa. Apa hebatnya tentang itu? Jadi bagi mereka tuh, bagi para wali itu bukan hal-hal yang besar. Kemudian seterusnya Rabi al-Adawiyah bilang, kita tuh yang penting fokus ya kepada syariat gitu. Atau kata beliau juga kepada muamalah. Yang paling penting itu bukan masalah yang aneh-aneh yang ajaib-ajaib. Iya, makanya kan di Indonesia kan seringnya kan gitu. Syekh Abdul Qadir Rasuli juga terbang pakai boi. So we finish. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina Jazakallah khair. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.